काल रात्री जी गजाल जाल्ली आसा आरपोरा एक क्लबान नायट क्लब इन आरपोरा जे दे आर सेइंग दॅट इलेक्ट्रीक गानाक लागून उजो पेटलो आनी थंय कितले तरी 23 लायफ्स खंय 23 लायफ्स यू हॅव लॉस्ट खंय तितूंतली म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 3 फिमेल्स आशिल्ल्यो चल्यो मनशां आशिल्ल्यो आनी उरलेले सगळे दिसता जेंट्स आशिल्ले। आता वो क्लब फायर आरपोरा लागला सीएम प्रमोद सावंत आता वो कांड जो केल्लो आसा पळय वो कांड जो जाल्लो आसा पळय आरपोरा ताजेर हांव डायरेक्टली पॉयंट करूंक सोदता हे जे गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आसा पळय पंचायत आसा पळय तांचे। आता म्हाका सांग आयकपाक येता ते भाशेन खंय ताका लायसन्स नाशिल्लें। हाव कॅन अ क्लब ऑपरेट विदाउट लायसन्स? बरें तेका हाव कुड इट आता बारीक आमकां कितें करपाक जाय एक वणटी दिवून करपाक जाय एक वणट काडपाक जाय वो एक गेट घालपाक जाय जाल्यार आमकां कितें सांगतात ते पंचायती साकून हें हाड म्हणून कितें परमिशन हाडा म्हणून। आता हे जे क्लब आसा खंय वो इन्स्टॉल केल्लो खंय कित्याचेर सॉल्ट पॅनाचेर खंय आनी जे ऑर्चर्ड झोनिंग आसता ताजेर खंय। आता म्हाका विचारूंक जाय वो क्लब ऑपरेट जातालो जाल्यार इल्लीगल ऑपरेट जातालो जाल्यार टावन एंड कंट्रीन हांकां दिल्लें परमिशन? आय डोंट थिंक सो। सो डायरेक्ट बॅक फॉल्स ऑन हूम इज द पंचायत बॉडी ऑफ आरपोरा। उदकाचें कनेक्शन कशें मेळ्ळें हांकां? लायटीचें कनेक्शन हांकां कशें मेळ्ळें? लिकर लायसन्स हांकां कशें मेळ्ळें? हें ऑपरेशन कशें हाव इट वॉज ऑपरेटिंग? आय फील दॅट पयलें म्हणटा तें सीएम म्हणटा इन्क्वायरी करतलो इन्क्वायरी करून कांय जावपाना सीएम तुजे फक्त इन्क्वायरी म्हणून न्ही ते गव्हर्नमेंट फायल्स थंयच कुसतात कांयच इन्क्वायरी जायना। निशेध करता हाजेर हांव म्हणटा पयलें म्हणटा ते ऑडिट घेवपा जाय पयलें म्हणटा अकाउंटेबिलिटी जाय आमकां कोणा कडेन अकाउंटेबिलिटी जाय आमकां जाय सीएमान इन्क्वायरी घालपाक जाय हे पंचायत मिनिस्टर कोण आसा बेका सांगता मोविन गुदिनक आरपोरा पंचायतीत पयले इच एंड एवरी जे मेंबर आसा पळय तांचे पयले एसेट्स कितें आसा पळय ताजेर इन्क्वायरी कर ताजेर आमकां ऑडिट जाय फिक्स अप दीस। आनी दुसरें म्हणटा तें जे वो मॅन मेड कांड म्हणटा हांव वो इट इज नॉट डिजास्टर जावना वो मॅन मेड बिकॉज वेन देर वॉज नो परमिशन नथींग ते पयशे हप्ता कोणाक पावताले फ्रॉम स्क्रॅच टू टॉप हाजेर आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय म्हणून मागता। आनी जशें हांवें सांगलां तशें ईडी घालपाक जाय टू रिकवर टू पळोवपाक द ब्रायब्स पेड टू अलाव टू ऑपरेट हे जे ऑपरेट करताले पळय नायट क्लब हेजेर ईडी घालपाक जाय आनी प्रत्येक पंचायत मेंबराचेर प्रत्येक तांचे अकाउंट्स तांचे हें पळोवपाक जाय एसेट्स पळोवपाक जाय आनी इन्क्वायरी तांचेर पयले लावपाक जाय। आनी हितूंत हांव म्हणटा हे आरपोरा जे नायट क्लबात आतां 23 लायफ्स गेल्या अकाउंटेबिलिटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखून कोणें घेवपाक जाय टुरिझम मिनिस्टरान रोहन खावटेक सांगता रोहन खावटे यू आर द टुरिझम मिनिस्टर आनी गोवा इज अ टुरिस्ट स्टेट वॉट इट मिन्स इकॉनॉमी आमकां इकॉनॉमी मेळटा टुरिझम इज अ बॅकबोन म्हणटा आमकां इकॉनॉमी येवपाक। आता दिस इज अ ब्लॅक डे बिकॉज आयज घाण केल्ले आसा ना वॉट यू एक्सपेक्ट वीच गूड टुरिस्ट वील कम आयज आख्ख्या वर्ल्डाक न्यूज पावल्ली आसा की इल्लीगल क्लबाक उजो लागून 23 जाणांची लायफ गेल्या म्हणून खंयचे बरे टुरिस्ट यू एक्सपेक्ट टू कम कोण येवपाना हेच येतले आतां लुंगी डान्स करपाचे बरे टुरिस्टान येवपाना तुमी आपल्या फायद्याक लागून गोंया फोंडान घालपाक लागल्या मरे गोंयचे नांव बाद करपाक लागले मरे डिस्ग्रास मरे हे। सो हाजेर कितें आसा ते फक्त इन्क्वायरी लायनाका सीएम हाजेर चिंतनाका तूं इन्क्वायरी लायतलो कडक इन्क्वायरी लायतलो कांय इन्क्वायरी जावपाना ती फायल थंय कुसतली लाय हांकां सगळे जाग्यार लाय आनी सगळ्याचे एसेट्स सगळ्या पोतान सगळ्यांचे एसेट्स ईडी लावून सगळे कितें आसा तें आमकां ओपन कर।